dan doa Ustaz Ridwan. Ya, untuk para petugas silakan untuk ke depan. Kan acara hikmah amalia manakib pada pagi hari ini kita akan mulai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sya'bana sahru Rasulullah wa ja'ala ramadana sahrul mubarakah wa sahrul rahmat wal maghfirah wa sahrul itqi minan nar li ummati sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlan nas bi yaumil qiyamah aktsarum alayya salatan. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عاطلي محبتك ومعرفتك. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajaah bersilaturahim dalam rangka melaksanakan rutinitas bulanan kita yaitu hikmah amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan hadirnya kita di majelis zikir Abahku 37 ini Allah senantiasa memberikan curahan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Salawat ma'assalam. Mari kita aturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin mukarram, pengerasa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa wasilatun bainana wa bain Allah, wa wasilatun nuzulur rahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin karam yang sama-sama kita hormati, Allah muliakan pembina majelis zikir Abahku 37 yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Wardana. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besarnya Allah berikan kenikmatan untuk mencari rezekinya, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan segala urusannya, yang pada akhirnya bisa terus istiqomah untuk mengurus majelis zikir Abahku 37 ini agar majelis ini terus terang benderang. Hadirin karam, Ketua Majelis Zikir Abahku 37 beserta jajarannya itu Bapak Angkos Hayruddin, dan doakan pula semoga ketua kita dan pengurus zikir Majelis Zikir Abahku 37 ini bisa terus mengamalkan, melestarikan, mengamankan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Kampung Gebang yang kita cintai ini. Semoga terus Allah berikan kemudahan untuk siar Islam di lingkungan kita ini. Hadirin karam yang kita hormati pula yang Allah muliakan, pengurus LDTKN Tangerang Raya. Alhamdulillah hadir di sini ada Bapak Ustadz Selamat, Bapak Haji Entis dan seluruh pengurus yang lainnya LDTKN Tangerang Raya. Hadirin mukarram, al-muhtaram, para ikhwan akhwat, para masyayikh, para ustadz, para haji, wabil khusus untuk penceramah kita pada pagi hari ini yaitu al-mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Yasin SPDI. Beliau selaku Sekung MUI Kecamatan Priok Kota Tangerang. Semoga Allah senantiasa berikan panjang umur kepada beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, dan Allah mudahkan segala urusan dunia maupun akhiratnya. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Seperti biasa sebelum kita menginjak acara hikmah amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan majelis doa. Yang pertama kita tujukan kepada guru mursyid kita yang dekat masanya dengan kita yaitu pengersa Abah Anum Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Semoga Allah senantiasa terus memberikan rahmatnya kepada beliau, yang padarnya beliau bisa membimbing rohaniah kita untuk menjadi manusia yang bertakwa dan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini yaqulun amin sholli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tujukan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu pengurus Umi, Yoyo, para putra putri, cucu cicit,
mantu dari pengusaha Abah, kita doakan semoga beliau-beliau semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan pada seluruh para wakil talqin dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan selanjutnya kita doakan pula untuk seluruh pengurus LDTKN pusat maupun korwilnya, para pengurus GMPS pusat maupun korwilnya, dan seluruh pengurus Ibu Bella pusat maupun korwilnya, dan seluruh kita doakan pula kepada seluruh pemangku manakib, pemangku khotaman dimanapun berada, kita doakan semoga mereka semua menjadi ikhwan akhwat yang diberikan amanah dan bisa mengamalkan, melestarikan dan mengamankan thariqah Qadiran Naqsyabandiyah dimanapun berada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tujukan kepada kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan baik dari mulai tingkat RT-nya maupun tingkat presidennya. Kita doakan semoga mereka semua yang diberikan amanah, Allah bimbing mereka semua, Allah berikan izin dan ridhonya yang pada akhirnya mereka semua bisa mengayomi, mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Dan mudah-mudahan negara yang kita cintai ini Allah jauhkan dari segala bala. Allahumma ya qadiyal ajat, Allahumma ya dafi'al bariyat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tujukan kepada ikhwan akhwat yang mempunyai hajat apapun itu bentuk hajatnya, yang punya usaha apapun itu usahanya, baik yang di dalam pertanian, perkantoran, guru, perdagangan, dan apapun kasab kita semua, semoga Allah berikan kemudahan untuk mencari rezekinya dan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Khusus untuk keluarga besar pembina kita Ustadz Ali Wardana dan keluarga besarnya yang telah mewakafkan majelis ini menjadikan majelis zikir Abaqah 37. Semoga Allah senantiasa balas dengan berlipat ganda. Allahumma ya qadiyal ajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tujukan kepada putra-putri kita yang sedang menuntut ilmunya, baik dalam bidang formalnya maupun non formalnya, baik tingkat SMP, SD, SMP sampai kuliahan perguruan tingginya maupun yang sedang pesantren dimanapun berada. Kita doakan semoga putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha dan bisa mencari ilmu dan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tujukan kepada sanak famili kita yang sedang sakit, apapun itu penyakitnya, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Semoga Allah senantiasa mengangkat segala penyakitnya yang padanya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Al-Fatihah selanjutnya kita ajukan kepada almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia, yang disebut maupun yang tidak disebut di sini, khususnya untuk 40 hari putra pengresa Abah, yaitu Kiai Haji Baban Abdul Jihad bin saya Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, kemudian Haul Haji Mar bin Mariasan bin Naiman. Mari kita sebutkan masing-masing. Wasallallahu ruhi keluarga besar Ustaz Aliwat, wasallallahu ruhi wa rahmat, wasallallahu ruhi Ustaz Anwar, wasallallahu ruhi keluarga besar, wasallallahu ruhi wasallallahu ruhi wasallallahu ruhi wasallallahu ruhi wasallallahu ruhi seluruh yang jangan apa seluruh قولهم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرامة سلطان عبد القادر جيلاني قدس الله بكرامة سيدنا صاحب الوفاة تاج العارفين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, majelis doa sudah kita laksanakan. Semoga apa yang kita baca, kiriman Fatihah tadi, Allah senantiasa mengabulkan segala permintaan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti biasa susunan acara Khidmah Amaliyah Manaqib Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada pagi hari ini dengan susunan acara. Yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Anti Sutisna. Kemudian pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Selamat Riyadi. Kemudian pembacaan tawasul yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Dadang. Kemudian pembacaan manaqib dan doa yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Ridwan Sa. Kemudian dilanjut dengan hikmah ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustaz Haji Muhammad Yasin SPDI Sekum MUI Kecamatan Priok Kota Tangerang, dan ditutup sholawat Bani Hasim 3 kali. Maka itu untuk seluruh ikhwan akhwat kita laksanakan acara Khidmah Amaliyah Manaqib pada pagi hari dengan penuh hikmat dan khusyuk. Mari kita hidupkan ismu zat kita
jangan ada yang ngobrol berisik, dan mohon maaf himbauan juga apabila ada yang membawa telepon, HP, silakan untuk disilentkan sebentar agar acara pada pagi hari ini kita laksanakan dengan penuh hikmat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين
ونعم أجر العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya.
Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tiada lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita thoriqah, qadiriyah, naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Tertanda Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Rodiohan. Untaian mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4.
Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wa bi barakatis Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Rojuhan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait ajma'in. Syarli lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa yalwari abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karabiyuna wasade wasalihin wa likullin wasabikulin wa ru'abina adamu min hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Syarli lailahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa yarwi sadatina wa mawalina wa imatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syarli lailahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ra'aymatil mustahidin wa muqalladin fid din wal ulama'i rasidin wal qura'il muhlasin wal tafsiri wal madisin wa sarsati sufatil muhaqqiqin warwahi kulli waliyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Salli lailahum al-Fatihah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ra'ayil silsilah qadiriyah wa naqsabandiyah wa ahli jami' turuq khususan ila harati sultanul awliya Gausil Azam kutubil alamin Siri Sabul Qadir Jalani Qadru Sir wa Siri Sabi Qasim Junadi al-Baghdadi wa Siri Samaruf al-Karkhi wa Siri Saqati wa Siri Sabi Bilai Jami wa Siri Basri wa Siri Ja'far Sadiq wa Siri Sufyan al-Hamdani wa Siri Sabiyad al-Bustami wa Siri Sawri Naqsabandi Walau Imam Rabbani Walau Sima Karam Sa'adullah Mubarak min Muhammad Walau Sima Karam Sa'amar Saibul Ghafatajur Arifin Wa usulihim Aburim Wali Silsilatihim Walaidin Anhum Sulilailahum Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الأرواح والدينا ولوالديكم ولمشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أوافنا علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدل الخير سل الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من والد آدم إلى يوم القيامة سر لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الهوائج وتنهل بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه بالبركة وبركة معشر مسنا سبع وفتاج العارفين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang kepada hambanya di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karamah. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqibnya Sultanul Aulia Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Hasil tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Qudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan dari kitab Tafsirul Khatir
fi manaqibi Said Abdul Qadir, dan dari kitab Lujani Dani fi Zikri Nubjatim bi Manaqibil Qutbir Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penuh hikmat dan hormat. Semoga Allah SWT berkan menurunkannya rahmat dan menolak semua bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian, khususnya kepada Sahibul Hajat Jamaah Majlis Abahku 37. Semoga putra dan putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga menjadi orang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa maupun negara. Mudah-mudahan dengan dibacanya manaqib ini, semoga Allah SWT mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian hadir di sini, dan semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat, dan semoga kita semua hendaknya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Manqabah ini meriwayatkan kebiasaan Syekh Abdul Qadir ibadah pada setiap malam penuh digunakan untuk ibadah, sholat dan zikir. Diriwayatkan bahwa salah seorang khadam atau pelayan Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi berkata, "Aku telah melayani Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya melihat beliau bila sembahyang subuh dengan wudu isya, yang artinya bila mana sewaktu-waktu beliau berhadas, beliau segera memperbaharui wudunya seketika itu juga. Kemudian beliau langsung sholat syukrul wudu 2 rakaat. Selesai sholat isya, beliau langsung masuk ke kamarnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Sampai tiba waktu subuh, beliau tidak keluar dari kamarnya sebelum waktu subuh tiba. Tamu maupun pejabat pemerintah yang ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan beliau terpaksa harus menunggu waktu yang senggang atau sampai waktu subuh tiba. Pada suatu malam, aku mendampingi beliau tanpa tidur sekejap mata pun. Saya menyaksikan bahwa sejak sore hari beliau melaksanakan sholat, dan pada malam harinya dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sepertiga malam. Lewat sepertiga malam beliau membaca Al-Muhit Rabbul Syahidu Hasibul Fa'al Khallaqul Khalqul Bari wal Musawwir. Tidak berapa lama kemudian tampak waliku badan menjadi kecil dan mengecil lagi, lalu berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu terangkat ke atas sehingga hilang dari pandanganku. Sejurus kemudian aku melihat beliau telah berdiri lagi melaksanakan sholat dengan memperpanjang bacaannya, dan beliau pula dengan sujud maupun rukunya sangat lama sekali. Kemudian beliau duduk kembali serta berzikir dan bertawajuh serta berdoa memohon ampun ke hadir ilahi Rabbi. Tiba-tiba tampaklah olehku cahaya yang menyilaukan pandanganku menyelubungi beliau, dan terdengar suara mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau pun menjawab salam tersebut sampai terbit fajar. Pada suatu hari sewaktu akan mengerjakan sholat subuh, beliau berkata kepadaku, bukan sepantasnya bagi seorang ahli tasawuf menyatakan dirinya sebagai pemimpin umat manusia apabila dia belum memiliki ilmu yang ada pada ulama dan pada ahli hukum yang ada pada negara. Apa yang telah dikerjakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi merupakan petunjuk pelaksanaan dan apa yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita sebut sebagai sunnahnya
sebagaimana yang telah dihikayatkan di dalam hadis. Allahumma surna fahat ridwani alaih wa min janabil asrari allati awda'taha ladayh. Bismillahirrahmanirrahim. Ladrati sultanil awliya qadwatil asfiya qutbir rabbani wal qadis samadani wal mahmubi subhani sanishadul qadir jailani dasallahu sirrahu nurani al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya mujibas sayyidina ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i walikal qadiril mujtaba tahhir qulubana min kulli yasbi yuba'iduna am mushahadatik wa mahabbatik wa mitna ala sunnati wal jama'ah wa sharrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa fardij biha umumana wa kshif biha umumana واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبة المهتدين بهديه وسيرته ودفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباع الغر المحجلين وأشياء السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واعتصموا بحبل الله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hikmah amaliyah manakib Sultan oleh Abdul Qadir Al-Jilani sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita dengarkan bersama hikmah ilmiah yang akan disampaikan oleh Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Muhammad Yasin SPDI Hukum MUI Kecamatan Priok. Kepada beliau kami persilakan.